Salam, bonjour à tous, marhaba bikoum et bienvenue à tout le monde sur le canal ou la chaîne Diali Wani Channel. Aujourd'hui, je vous propose une recette de cupcakes. L'avantage de cette recette, on peut l'aromatiser à tous les parfums et y ajouter tous les fourrages à volonté. اليوم غادي نقدم لكم واحد الطريقه سهله نتاع الكبكيكس وتقدروا ديروها مع اي دوق اللي موجود في الدار. Maintenant, nous allons passer aux ingrédients. Je tenais juste à vous préciser que la quantité utilisée pour cette recette, c'est une quantité pour un événement. Vous trouverez en barre d'infos la recette pour 20 cupcakes environ. بغيت غير نقول لكم الكميه ديال هاد الوصفه تاع المناسبات. الا بغيتو كميه عاديه نخليها لكم في صندوق الوصف. Pour cette recette, vous aurez besoin de 2 verres d'huile. غادي تحتاجوا 2 كيسان تاع الزيت, 2 verres de lait, 2 كيسان تاع الحليب, 2 verres de sucre en poudre, 2 كيسان تاع السكر بودرة, 8 œufs, 8 بيضات, 4 grands verres de farine, 4 كيسان كبار نتاع الفرينة, 30 g de levure chimique, 30 g تاع الخمارة نتاع الجاتو, 15 g de sucre vanillé, 15 g تاع السكر vanillé. Vous commencez par placer dans la cuve du robot les œufs, le sucre en poudre et le sucre vanillé. تبداو ديروا في البول نتاع الروبو البيض السكر والسكر vanillé. Ensuite, on va mélanger jusqu'à ce que le mélange blanchisse. من بعد هادشي نضربوا الخليط حتى يبيض. Ensuite, vous incorporez petit à petit l'huile. Après, vous incorporez petit à petit le lait. Et vous laissez mélanger pendant environ 2 minutes. Maintenant, vous incorporez petit à petit la farine. دركا تزيدوا بشوية الفرينة. Ensuite, vous ajoutez la levure, من بعد تزيدوا الخمارة نتاع الجاتو. Et vous laissez mélanger pendant 5 minutes. وخليوها تشي تخلط هذيك 5 دقيقات. Dans un moule à cupcakes, versez la pâte jusqu'aux 2/3 de chaque caissette. غادي تعمروا الكويرطات ديال الكبكيكس ولكن ما تعمروهمش حتى الفوق. Dans un four préchauffé à 180 degrés Celsius, faites cuire vos cupcakes pendant environ 20 minutes. في واحد الفران يكون بعدا حامي في 180 درجة خليوه يطيبوا الكبكيكس ديالكم هذيك 20 دقيقة. Maintenant, nous allons passer à la préparation du topping. دوكا غادي نفوتوا للتحضير نتاع الكريمة اللي غادي نزوقوا بها الكبكيكس. Vous aurez besoin de crème liquide bien froide. غادي تحتاجوا كريمة سائلة بس خاصها تكون باردة مزيان. Vous aurez besoin d'un demi-verre de sucre en poudre. غادي تحتاجوا نص كاس تاع السكر بودرة. Une boîte de mascarpone. بواطة نتاع لا mascarpone. Enfin, vous aurez besoin de 300 g de crème fromagère. وغادي تحتاجوا 300 g تاع الجبن الكريمي. Cette étape est très importante. Le bol de votre robot ainsi que le fouet doivent être parfaitement froids. Donc n'hésitez pas à placer la cuve de votre robot ainsi que son fouet 30 minutes au congélateur avant de monter votre crème. خاص البول نتاع الروبو والدراب يكونوا مزيانين باردين. خليو البول والدراب في الكونجيلاتور هذيك 30 دقيقة. Dans le bol du robot, versez la crème liquide. في البول نتاع الروبو ديروا الكريمة سائلة. Ensuite, ajoutez le sucre. بعد زيدوا السكر. Et vous laissez mélanger pendant 2 minutes. وخليو هادشي يتخلط هاديك 2 دقيقات.
Ensuite, vous ajoutez petit à petit la crème fromagère. زيدوا بشوية بشوية الفرماج كريمي. Après avoir ajouté la crème fromagère, vous pouvez ajouter petit à petit la mascarpone. من بعد ما درتوا الفرماج كريمي تقرروا تزيدوا بشوية بشوية la mascarpone. Et vous laissez mélanger pendant 3 minutes. وخليوا الماشينة تدور 3 دقيقات. Si vous voulez ajouter du colorant, vous pouvez le faire, sinon vous pouvez laisser la crème comme ça. إلا بغيتو تقدروا ديروا ملون، إلا ما بغيتوش خليو الكريمة بحال هكا. Maintenant, laissez de nouveau mélanger. Par contre, une fois que la chantilly est assez ferme, ne continuez pas de battre, sinon vous allez transformer votre crème en beurre. خليو هادشي يتخلط، بصح عندكم من الكريمة تكون شوية ثقيلة ما تزيدوش تخلطوا، وإلا عادي الكريمة تولي زبدة. On peut faire des inserts de garniture dans le gâteau. Il vous suffit de faire un trou dans votre cupcake avec un couteau ou bien avec une douille. تقدروا ديروا حفرة في الوسط الجاتو يا اما مع خدمي ولا مع بوق. Vous pouvez farcir vos cupcakes soit avec de la chantilly au mascarpone, de la pâte à tartiner, du gâteau mixé comme des Oreos ou des spéculoos. C'est selon vos goûts et vos envies. تقدروا تعملوا في الوسط الجاتوية بالكريمة ولا نوتيلا ولا بسكوي مهرمش بحال أوريو ولا سبيكولوس. ديروا كيما يعجبكم. Maintenant, vous pouvez glacer vos cupcakes. دركا تقدروا تجيو تزوقوا الكب كيكس ديالكم بالكريم اللي وجدتوه. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. نتمنى هاد الفيديو عجبتكم. ما تنساوش تابوناو لايكي et à partager. À très bientôt. مع السلامة.